6월 7일 하나님 나라는 의와 평강과 희락이라. Dneska budeme mluvit ohledně toho témata. Boží království je spravedlnost, pokoj a radost. 로마서 14장 13절에서 23절 말씀이 되겠습니다. Přečetli jsme text Římanům kapitola 14, 13 až 23. 하나님의 나라는 여기 있다 저기 있다는 것이 아닙니다. O Boží království neříká se, že to je tady nebo tam. 하나님 나라는 너희 안에 있다 그랬어요. Ježíš řekl, že Boží království je ve vás. 성령에 힘입어서 귀신을 내어 쫓으면 그게 하나님 나라가 임한다고 그랬어요. A Ježíš řekl, když Boží moci a Ducha Svatého vyháníte démony, tak tehdy přišlo Boží království. 오늘 말씀에도 보니까 하나님의 나라는 먹고 마시는 것에 있지 않다 그랬습니다. A v dnešním textu píše, že Boží království není jídlo a pití. 그러면 하나님의 나라는 바로 성령이 내주하시고 인도하시고 열매를 맺게 하는 것입니다. Boží království je o tom, že Duch Svatý přebývá, vede vás a naplňuje vás, abyste nesli ovoce. 그래서 우리는 하나님의 나라를 위해서는 여호와의 망대를 세워야 됩니다. Pro Boží království my potřebujeme postavit Boží věž. 7가지 망대를 내 안에 세워서 칠 여정을 가야 됩니다. Musíme postavit Boží věž, 7 těch věží a jít 7 cest. 그리고 7가지 이종표를 가질 수 있습니다. A tehdy dostanete i 7 milníků. 그래서 여호와의 망대로 달려가는 사람이 바로 하나님의 나라를 누릴 수 있는 것입니다. Ten, kdo běží pro Boží království a pro Boží 7 věží, tak může dostat Boží království. 그래서 하나님의 나라는 먹는 거, 마시는 것도 아니고 오직 성령 안에서 의와 평강과 희락이라. Boží království není jídlo a pití, ale spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém. 그래서 성령 안에서가 너무 중요합니다. A proto to slovo v Duchu Svatém je velmi důležité slovo. 그래서 저와 여러분이 하나님의 나라를 누리기 위해서는 여러분은 제일 먼저 우리가 해야 될 것이 있습니다. Abychom si užili Boží království, to jsou některé věci, které bychom nejprve měli užít. 바로 하나님의 사업을 망하게 하지 말라. Za prvé, nerozbijte Boží dílo. 하나님의 사업을 망가뜨리는 일을 하지 말아야 됩니다. Nedělejte to, abyste rozbili Boží dílo. 로마서 14장 20절에 보니까 식물을 인하여 하나님의 사업을 무너지게 하지 마라. Píše ve 20. verši 14. kapitoly Římanům, neboř kvůli pokormu Boží dílo. 많은 사람들이 하나님 나라를 오해해서 먹고 마시기 위해서 모든 것을 다 하는 것입니다. Všichni lidé, oni bořejí kvůli pokormu celé Boží dílo. 그래서 우리는 이 먹고 마시는 게 아니라 영혼 구원에다 맞춰야 됩니다. Neměli bychom se zaměřit na pokormu, ale měli bychom se zaměřit na záchranu duši. 그래서 제일 중요한 게 영혼 구원입니다. A proto je velmi důležité je ta záchrana duši. 한 영혼이 천하보다 귀합니다. Jeden člověk je důležitější než celý svět. 그래서 예수님께서 명령을 하셨어요. A proto Ježíš takhle to přikázal. 무슨 명령을 하셨냐? Jaké přikázání Ježíš dal? 마가복음 16장 15절에 보면은
또 가라사대 너희는 온 천하에 다니면서 만민에게 복음을 전파하라. Píše, že jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všem stvoření. 천하 만민에게 반드시 먼저 해야 될 것이 복음을 전파하는 것입니다. Takže do celého světa měli bychom nejdříve vyhlásit evangelium. 복음이 무엇입니까? Co je evangelium? 바로 예수 그리스도의 죽으심과 부활하심을 그리스도의 당위성을 정확하게 전달하는 것입니다. Evangelium je to, že předáváme Ježíšovi spravedlivost v tom smrtí a v zmrtvých stání a na nebe vstoupení. 바로 이 복음이라는 것은 로마서 1장에 보면은 그게 나와 있습니다. V Římanům 1 píše o evangelium takhle. 로마서 1장 2절에서 4절까지 제가 말씀을 봉독해 드리겠습니다. 이 복음은 하나님이 선지자들로 말미암아 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라. 이 아들로 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에 나셨고 성결의 영으로는 죽은 자 가운데서 부활하여 능력으로 하나님의 아들로 인정되셨으니 곧 우리 주 그리스도시니라. Toto evangelium Boží je to takové, že které Bůh předem zaslíbil skrze své proroky ve svatých písmech, evangelium o jeho synu, jenž povstal podle těla z potomstva Davidova a podle ducha svatosti byl vzkříšením z mrtvých ustanoven za syna Božího v moci evangelium o Ježíši Kristu, našem pánu. Je to napsáno v Římanům 1, 1 až 4. 복음을 전해서 복음 그리스도의 당위성, 필연성, 절대성을 전달해야 됩니다. Musíme předávat spravedlivost, nevyhnutelnost a absolutnost evangelia. 왜 예수 그리스도를 만나지 않으면 안 됩니까? Proč musíte setkat se s Bohem? 이 복음은 모든 믿는 자들에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 되기 때문입니다. Protože evangelium je Boží moc, která dává spasení všem lidem. 그리고 이 영혼 구원할 때에 가서 이 성삼위 하나님으로 제자를 삼으라는 겁니다. No a potom říká, že jděte do celého světa trojjediného, ve jménu trojjediného Boha čiňte učedníky. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna, Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. 성삼위 하나님으로 제자 삼으라. Čiňte učedníky ve jménu trojjediného Boha. 하나님의 사업이 바로 복음 전파하면서 성삼위 하나님으로 제자 삼는 것입니다. Boží dílo je předávání evangelium a činění učedníků ve jménu trojjediného Boha. 사단은 어떻게 하든지 교회를 무너뜨리고 목회자를 무너뜨리는 일을 합니다. Satanova strategie je rozvrácení pastýřů a rozbouření církve. 제일 먼저 이 지도자들이 넘어지게 되는 것은 음란한 문제에 빠지게 하는 것입니다. Jak může rozvrácet pastýřů? První strategie je to smilstvo. 영적인 음란은 바로 우상 숭배를 말하기도 합니다. Smilstvo, které začíná od duchovních věcí, co znamená duchovní smilstvo, je to modloslužba. 그래서 이 사단이 창세기 3장에 나타나서 하나님이 따먹지 말라고 하는 선악을 따먹도록
유혹한 것입니다. Udělal Satan takhle v Genesis kapitole 3, že on nejdřív svedl Adama i Evu, tak aby oni jedli zakázané ovoce poznání dobrá i zla. 두 번째는 물질 중심, 돈 중심으로 살아가는 것입니다. Za druhé je to, on dělá tak, aby pastýři se změřovali na peníze a na materiální věci. 그래서 창세기 6장에 보면은 네피림 시대가 와서 육체가 됐다 그랬습니다. A v Genesis kapitole 6 píše, že přišla doba Nefilímů a člověk se stal jen tělem. 그래서 많은 사람들이 물질 때문에 시험에 빠지게 되는 것입니다. A kvůli penězům a kvůli materiálních věcech lidí hodně jdou v pokušení. 그리고 어떤 사람들은 이 명예와 그리고 이 음주감으로 시험에 빠지기도 합니다. A lidi jsou ještě pohoršeni a pokušeni kvůli alkoholu nebo kvůli nějakému své cti. 전부 다 사람들이 이 창세기 11장에 나와 있는 것처럼 우리가 우리 이름을 내고 우리가 뭘 한번 해보자는 것입니다. Jak je to napsáno v Genesis kapitole 11, oni mají rádi, aby vyvýšili svoje jméno, naše jméno. 어떤 사람들은 음주를 너무 좋아해가지고요. 음주를 하게 되면은 그만큼 평형 감각을 잃어버리고 실수를 많이 하게 되는 것입니다. Někdo má rád hodně alkoholu, že ztrátí rovnováhu, snadno dochází k chybám. 사단이 예전에 이런 것들을 다 사용했던 것입니다. A tyhle jsou strategie satana, které už dávno použil Satan. 창세기 3장, 창세기 6장, 11장 문제를 이용해서 속아 넘어졌던 것입니다. A všichni byli pokušeni v strategii Genesis kapitole 3, 6 a 11 a padli. 제일 문제가 뭡니까? 하나님의 나라를 위해서 하나님의 사업을 망가뜨리기 위한 전략인 것입니다. No, ale důležitějšího je to strategie satanova, aby rozbouřil Boží dílo. 그래서 신천지 같은 이단 단체들은요, 요 세 가지들을 이용해 가지고 한꺼번에 교회를 지도자들을 넘어뜨리는 전략을 세운다고 합니다. A například herezie Shincheonji, oni používají všechny ty 3 strategie, aby rozvráceli pastýři církve. 저와 여러분은 이런 일에 넘어지지 말아야 됩니다. A neměli bychom padnout v těch věcích. 두 번째로는 형제를 넘어뜨리지 말아야 됩니다. A druhé, neuvádějte bratra do padu. 우리는 예수 그리스도께서 십자가에 피 흘려서 우리를 구원하셨습니다. Ježíš Kristus prolil svou krev a nás zachránil. 그래서 형제들을 어떻게 합니까? 어떤 사람은 먹는 문제 가지고 계속 따지고 계속 분쟁을 일으켜서 시험에 들게 하는 것입니다. Nějaký bratr, on pořád znepokojuje kvůli jídlu a uvádí nějakého jiného bratra k pádu a těm rozvrácením. 그래서 성경에 보면은 먹는 거 가지고 너무 많이 다툼이 일어났던 것입니다. A když se podíváte v záznamu v Bibli, vidíte, že hodně bratři se hádali kvůli jídlu. 로마서 14장 15절에 그렇게 나와 있습니다. V Římanům 14:15 tam to píše. 너희 만일 음식으로 말미암아 내 형제가 금신이 되면 내가 사랑으로 행하지 아니함이라. 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제를 내 음식으로 망하게 하지 말라.
Zarmucuje-li se tvůj bratr kvůli pokrmu, nejednáš již podle lásky, neuváděj svým pokrmem do záhuby toho, za jenž jí Kristus zemřel. 첫 번째 하나님 사업도 먹는 문제였는데 이게 두 번째도 먹는 문제입니다. První rozvrácení a rozbouření Božího díla bylo kvůli jídlu a další rozbouřce nebo neuvádění bratra do pádu byl další jed zase kvůli 우상 jídlu. 제물도 있고요. 우리가 이 형제에게 은혜가 안 되는 음식들이 있기 때문에 우리가 그런 것들을 잘 살펴서 행동을 해야 되는 것입니다. Byly problémy jídla, které byly vydány na modloslužbu, třeba další jídla, které dobře nedělají toho člověka dobře a takové jídla, které uvádí bratra do pádu, měli bychom se trošku vyhýbat nebo trošku pečlivě si přemýšlet, když si užíváme. 그래서 형제들에게 근심하게 하지 마라. 두 번째로는 우리가 형제들로 인해서 어떻게 망하게 하는 이기적인 자유를 쓰지 마라. Za prvé, neuvádějte bratra do pádu. Za druhé, nebuďte sobecký. 그리고 형제들에게 앞에서 부딪히는 것을 두지 말라. 걸림돌. Nevyužívejte svobodu kvůli své sobečnosti. Za třetí, nedělejte překážky před vašimi bratry. 거칠 것. Pohoršení. 그리고 시험에 들게 하지 마라. Vyhýbejte se pohoršení a další, neuvádějte do pokušení. 우리가 이기적인 행동을 통해서 이런 일들이 자주 일어나게 됩니다. A kvůli jídlu a kvůli dalšími věcmi, které nás takto pohoršují, neuvádějte lidi do takových věcech. 그리고 자녀들을 노엽게 하지 말아야 돼. Nedrážte své děti. 이 부모가 돼가지고 자녀들을 너무 노엽게 하는 일들이 너무 많습니다. Jsou takové rodiče, které dráždějí své děti k hněvu. 하나님께서 잠시 우리에게 맡겨준 것이기 때문에 이렇게 사랑으로 교훈과 교양으로 주의 가르침을 따라서 가르쳐야 됩니다. Bůh nás svěřil na chvilku své děti, aby oni vyrostli v moudrosti, v lásce. A proto měli bychom vychovávat naše děti takovým způsobem. Ne, aby naše děti dráždily. 형제들에게 덕을 세워라. Budujte druhé. 우리가 하나님의 나라는 성령 안에서 있기 때문에 성령의 인도를 잘 받는 그 말씀의 인도를 받는 그런 사람이 돼야 되겠습니다. Protože my všichni dostali Ducha Svatého a žijeme spolupráci Duchem Svatým, proto měli bychom i budovat druhé, tak jak Duch Svatý dělá. 그래서 그러므로 우리가 화평의 일과 서로 덕을 세우는 일을 힘쓰나니. Píše v 19. verši, a tak usilujme o to, co vede k pokoji a to, co slouží k společnému budování. 우리가 형제들을 위해서 절제해야 됩니다. Měli bychom 믿음이 약한 형제들을 위해서 절제하는 삶이 돼야 됩니다. Měli bychom sebe zapřít pro slabší bratry.
고린도전서 8장 11절에 이같이 너희가 형제들에게 죄를 지어 그 약한 양심을 상하게 하는 것이 곧 그리스도에게 죄를 짓는 것이니라. Píše v 1. Korinským 8:11, že 12. Když takto hřešíte proti bratrům a zraňujete jejich slabé svědomí, hřešíte proti Kristu. 그리고 형제들의 이 유익을 구해라. Další, hledejte prospěch druhého. 고린도전서 10장 23절 24절에 모든 것이 가나 모든 것이 유익한 것이 아니요 모든 것이 가나 모든 것이 덕을 세우는 것은 아니니 누구든지 자기의 유익을 구하지 말고 남의 유익을 구하라. Píše 1. Korinským 10, 23 až 24. Všechno je dovoleno, ale ne všechno prospívá. Všechno je dovoleno, ale ne všechno buduje. Ať nikdo nehledá vlastní zájmy, nýbrž zájmy toho druhého. 그리고 선한 것이 비방을 받지 않게 하라는 것입니다. A potom nedovol, aby dobré bylo znevažováno. 로마서 14장 16절에 선한 것이 비방을 받지 않게 해야 됩니다. V Římanům 14:16 píše, ať se nemluví zlé o tom, co je pro vás dobré. 그리고 로마서 14장 21절에 형제를 넘어지게 하지 말라. 무엇이든지 내 형제를 끄리키게 하는 일을 아니함이 아름다우니라. Píše, že nekládat bratru kámen úrazu. Je dobré nejíst maso, nepít víno, ale nedělat to, nad čím se tvůj bratr uraží. 형제를 넘어지게 하지 마라. Neklaďte bratru kámen úrazu. 여러분, 우리가 하나님 나라를 살아간다는 게요, 얼마나 어려운 것 같고 쉬운 것 같고 그렇습니다. Žít pro Boží království vypadá někdy je těžké a někdy vypadá, že to je lehké. 그래서 여러분이 이런 것들이 바로 성령 안에서 성령의 인도 속에 이루어져야 되기 때문에 여러분이 성령을 충만함을 받아야 됩니다. Ale dílo pro Božího království, to všechno se uvádí v Duchu Svatém, skrze Ducha Svatého. Proto říká, že musíte být vedení Duchem Svatým. 하나님의 나라를 구하라. Hledejte Boží království. 우리가 주의 기도문에서도 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 이 땅에서 이루어지기를 기도하나이다. Když se modlíme modlitbu Páně, tak modlíme se, tak ať se stane tvoje vůle na zemi, tak jako to stalo na nebi. 그래서 예수님께서도 이렇게 말씀하십니다. Ježíš taky říká, 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. nejdřív hledejte Boží království a spravedlnost. 그리고 예수님 부활하시고 나서도 이 하나님 나라 일을 이 40일을 가르치면서 몇 날이 못돼 성령으로 성령을 충만을 받으라 그랬습니다. A ve Skutci kapitole 1:3 píše, že po jeho utrpení a vzkříšení on pro mnoha důkazy prokázal, že žije, po 40 dní se jim zjevoval a mluvil o Božím království. 하나님 나라를 구하는데 거기에 뭐가 있냐? 하나님 나라의 의가 있습니다. A co je v Božím království? V Božím království tam je jeho spravedlnost. 그래서 하나님의 나라가 여기 속에 있기 때문에 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 의로움인 것입니다. Protože Boží spravedlnost ukazuje Boží království, takže to spravedlnost se ukazuje skrze víry v Ježíše Krista. 우리가 하나님과 여러분 우리 사이에 평강이 없었습니다. Mezi Bohem a mezi námi nebyl žádný pokoj.
이 하나님과 우리 사이에 평강이 주어지는 것은 바로 예수 그리스도의 십자가의 피 흘리심과 부활로 이루어지는 것입니다. My jsme byli daleko od Boha, ale skrze Krista Ježíši my jsme se přiblížili k němu skrze jeho krev. 그리스도의 피로 이전에는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라. Efeským kapitola 2:13 píše, ale nyní v Kristu Ježíši vy, kteří byli kdysi daleko, stali jste se blízkými v krvi Kristově. 아기가요, 엄마 품에 안겼을 때 가장 평화를 누립니다. Dítě, když je v náručí matky, cítí nejvíc pokoj. 엄마가 없으면 아이는 그야말로 불안한 것입니다. A když matka tam není, tak to dítě cítí velmi nespokojeně. 로마서 8장 15절 너희는 다시 무수하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라 부르짖느니라. Římanům 8:15. Nepřijali jste ducha otroctví, abyste opět báli. Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. 하나님 앞에 의롭다함을 받죠. 평강이 오면 그 다음에 오는 것이 바로 희락입니다. 기쁨입니다. Od Boha Otce skrze Ježíše dostaneme titul, že jsme byli spravedliví a potom dostaneme pokoj a co dostaneme dál, je to radost. 갈라디아 5장 22절에 23절에 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 절제니라. A co píše Galackým kapitola 5, 22 až 23. Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, láskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. 그래서 하나님 나라를 어떻게 구한다고요? Takže jak máme hledat Boží království? 바로 예수 그리스도 안에 있습니다. Být v Ježíši Kristu. 그래서 예수님께서 부활하시고 나서 40일 동안 가르친 거예요. A proto Ježíš tak důležitě důrazňoval po 40 dní o Boží království. 여러분들이 먼저 예수 그리스도의 복음으로 의롭게 되어라. Nejdřív buďte spravedliví skrze evangelium Ježíše Krista. 몇 날이 못해 성령의 충만함을 받아서 평안을 누려라. Za několika dní dostanete Ducha Svatého a dostanete pokoj Ducha Svatého. 하나님 나라 안에서 여러분이 성령의 열매를 맺어 기쁨을 누려라. A v Božím království budete vedení Duchem Svatým a budete nést ovoce a bude vaše radost úplná. 그래서 하나님 나라를 이렇게 중요하게 여러분이 구해야 됩니다. A proto je velmi důležité, abyste si žádali o Boží království. 그리스도 안에서 확신해야 됩니다. Měli byste se ujistit v Ježíši Kristu. 우리에게 성삼위 하나님이 예수 그리스도로 확신을 주신 것입니다. Náš Bůh trojjediným Bohem skrze Ježíše Krista dal nám jistotu. 성부 하나님은 말씀을 주셨어요. Ten Bůh Otec nám dal svoje slovo. 성자 예수님은 우리에게 구원을 가져왔습니다. Syn Ježíš Kristus, on nám přinesl spasení. 성령 하나님께서는 우리에게 능력을 주십니다. A Duch Svatý, on nám přinesl Boží moc. 우리에게 모든 문제를 해결하신 분이 성삼위 하나님이십니다. Takže trojjediný Bůh je schopen vyřešit všechny naše problémy. 그래서 저와 여러분이 성령 안에서 우리는 의와 평강과 희락을 누리는 것입니다. A proto v Duchu Svatém v Božím království si užíváme jeho spravedlnost, jeho pokoj a jeho radost. 그래서 믿음을 확증해야 됩니다. Proto měli bychom si ujistit naše víru. 저와 여러분이 믿음의
확신한 일에 서서 증인으로 서야 됩니다. Měli bychom stát v ujištění ve víře a stát jako ujištění svědky. 로마서 14장 22절에 내게 있는 믿음을 하나님 앞에서 스스로 가지고 있으라. Římanům 14:22. Víru, kterou máš ty, měj pro sebe před Bohem. 뭘 가지고 있으라고요? Co byste měli mít 확실한 sebou? 믿음. Musíte mít tu jasnou víru. 구원의 확실한 믿음. Jasnou víru o spasení. 아멘. 하나님의 나라의 결과가 있습니다. Je tady výsledek Božího království. 로마서 14장 18절에 이로써 그리스도를 섬기는 자는 하나님을 기쁘시게 하며 사람에게도 칭찬을 받느니라. Píše Římanům 14. kapitola, 18. verš. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé ho mají v úctě. 결론을 말씀을 드리겠습니다. Uzavřeme slovo. 하나님 나라는 의와 평강과 희락이다. Boží království je spravedlnost, pokoj a radost. 어디에서요? 성령 안에서. Kde? V duchu svatém. 성령이 어디 계십니까? Kde je duch svatý? 우리 안에 계십니다. On je v nás. 여호와의 망대를 세워서 그 여정을 가게 하고 이정표를 세우는 것입니다. On postaví Boží věž v nás, vede nás v jeho cestě a on vede nás v 7 milnicích. 저와 여러분이 예수님 보좌의 우편에 계시지만 지금도 성령으로 우리를 망대로 삼으시고 이 시대를 살리는 파수꾼으로 삼으신 것입니다. Sice Ježíš, on je teďka sedí na pravici Božího trůnu, ale i taky bydlí v nás, buduje v nás Boží věž a nás vede v cestě, abychom šli a stavěli Boží další věže. 그래서 하나님 나라를 위해서 하나님 나라 사업을 망하게 하면 안 됩니다. A proto neměli bychom bořit Boží dílo Božího království. 형제들, 목회자들, 지도자들 절대로 여러분 무너뜨린 일을 싸움 넘어지게 하지 말아야 됩니다. A nikdy neuvádějte vaše bratři, například vaše věřící, pastýři i další vaše bratři do pádu. 다윗 보세요. 사울이 그렇게 따라다니고 괴롭혀도 도망갈지언정 싸움하지 않았습니다. Podívejte se na Davida, že i když král Saul ho chtěl zabít a ho pronásledoval, ale David ho vyhýbal, protože nechtěl uvádět další bratři do pádu, ani Saula. 하나님의 나라를 구해야 됩니다. Musíte hledat Boží království. 저와 여러분이 이번 로마서 14장 13절에서 23절 말씀 가지고 여러분들이 하나님의 나라 속에서 이 의와 평강과 희락을 누리시기 바랍니다. Držte se celý týden, Římanům 14. kapitolu 13. až 23. verš a hledejte Boží království ve spravedlnosti, pokoji a v radosti. 미션홈에서 계속 훈련 메시지 받고 날마다 금토일 시대 마지막 때 성전의 삶들을 회복하는 그런 여러분들이 되시기 바랍니다. Neustále poslouchejte Boží slovo v misijní domově a soustřeďte se, abyste se scházeli v době pátek, soboty i neděli, abyste mohli obnovit opravdové 3 nádvoří vašeho chrámu. 예수님처럼 부활을 하시고 죽음과 부활을 하시고 하나님 나라를 위해서 40일을 따로 이렇게 집중 훈련을 시켜줬습니다. I Ježíš sám po jeho vzkříšení 40 dní soustředil se na učení Božího království. 그 40일 동안 하나님 나라의 집중 훈련에 여러분들이 들어가야 됩니다. Abychom dostávali ty stejné odpovědi, jako byly lidi v první církvi, měli bychom i taky vejít do 40denní soustředěné modlitbě a soustředěního učení Božího království. 기도하겠습니다.
Pojďme se modlit. 온 천하보다 귀한 영혼 구원에 힘쓰게 하옵소서. Umožní nám usilovně zachraňovat duše, které jsou dražší než celý svět. 교회와 목회자와 성도들을 무너뜨리는 사단은 물러갈지어다. Ať ustoupí Satan, který se snaží bořit církev, pastory i věřící. 형제를 망하게 하거나 시험 들게 하지 않게 해 주옵소서. Nedopušť, abychom přivedli své bratry ke škodě nebo pohoršení. 화평의 일과 덕을 세우는 일을 힘쓰게 하옵소서. Pomoz nám usilovat o věci pokoje a o budování vzájemného pozbuzení. 자기 유익을 구하지 않고 남의 유익을 구하게 하옵소서. Dej nám nehledat vlastní prospěch, ale prospěch druhých. 하나님 나라와 의와 평강과 희락을 구하게 하옵소서. Učiň, ať hledáme Boží království, spravedlnost, pokoj a radost. 하나님께 영광 돌리고 사람에게 칭찬받는 일주일이 되게 하옵소서. Dej nám prožít týden, v němž budeme vzdávat slávu Bohu a získáme uznání lidí. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Modlím se ve jménu Ježíše Krista. 아멘.